नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आधुनिक युद्ध क्षेत्र रे गोटे बहुत बड़ नियम रही। जी शत्रु को प्रथमे देखिपारे से ही युद्ध जीते। पूर्वर युद्ध केवल जल स्थल एवं आकाश मार्ग रे लड़ा जाउथला, किंतु एबे युद्धर पंचम क्षेत्र बा सबुठारु रणक्षेत्र साजिछि महाकाश। आउ ए महाकाश रु भारत विरोध रे एक भयंकर चक्रव्यूह रचना करिसंती हमर दुई पड़ोसी शत्रु देश चीन एवं पाकिस्तान। पाकिस्तान रो महाकाश संस्था सुपारको हठात मात्र 16 मास भितरे गोटे किंबा दुईटी नुहे बरं 6टी शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन बा गोपनीय स्पाय सैटेलाइट महाकाश को उत्क्षेपण करिछि। एही सैटेलाइट गुड़िक भारतर सीमांत अंचल एवं सामरिक घाटी गुड़िक उपरे रियल टाइम बा 24 घंटा सीधा सड़क नजर रखिबा पई महाकाश रे मुतयन करा जाइछि। किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि जे पाकिस्तान पाखरे खाइबा को अटा नाही, से हठात एते बड़ महाकाश शक्ति केमिति साजिला। या पछरे कहार मगज एवं कहार पैसा रही। सबुठारु बड़ कथा हला चीन एवं पाकिस्तान रो एई महाकाश गुप्तचार नेटवर्क को ध्वंस करिबा पई भारत निजर परमाणु रणनीति को 5टी बड़ परमाणु सुपर पावर देश भली केमिति बदलै दैछि। आज आमे आपनक सामनारे ए संपर्क रे एई संपूर्ण सामरिक विश्लेषण आलोचना करिबु। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष एवं पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, प्रथमे आसंतु बुझिबा एई संपूर्ण संकट कौन। पाकिस्तान महाकाश एजेंसी सुपारको विषय रे समस्ते जानती जे या भारतर इसरो तुलन रे बहुत पछरे थिला, किंतु विगत 16 मास मध्यरे पाकिस्तान जेउ बळी भाबे 6टी पृथ्वी पर्यवेक्षण सैटेलाइट उत्क्षेपण करिछि ता विश्वर बड़ बड़ महाकाश विज्ञानी मानकु चिंतारे पकई दैछि। एही सैटेलाइट गुडी को सूर्य समकालीन कक्षपथ एवं निम्न अक्षांश कक्षपथ रे स्थापन करा जायछि। यार सरल अर्थ हेउछि एही सैटेलाइट गुड़िक प्रतिदिन बहुत कम समय व्यवधान रे भारतीय भूभाग उपर देई गति करिवे। भारतर केउ सामरिक घाटी रे केतेबेले केउ मिसाइल मुतयन हेउछि, हमर सैन्य बाहिनी केउ आडे गति करूछंती, हमर युद्ध जहाज गुड़िक केउठी अछंती, ए सबु सूचना सैटेलाइट माध्यम रे पाकिस्तान सेना पाखरे मिनिट के पहुंची पारिबो। किंतु समस्ते जानती जे पाकिस्तान निज दम रे यह करिबा असंभव। यह पछरे रही बेजिंग बा चीन रो हाथ। चीन निजर अत्याधुनिक आयोगान एवं गाओफेन सैटेलाइट सिस्टम रो प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी पाकिस्तान को ए स्पाई सैटेलाइट नेटवर्क तैयारी करिबारे सहायता करिछि। चीन चाहूछि जे भारत को जल स्थल सहित एवं महाकाश रे मध्य घेरी दिया जाऊ, जहा द्वारा युद्ध समय भारतीय सेनार प्रत्येक चाल चीन और पाकिस्तान पाखरे पूर्वर उपलब्ध थिबो। चीन एवं पाकिस्तान भाबिथिले जे महाकाश रे सैटेलाइट छाड़ी सेमाने भारत को भयभीत करिदेवे, किंतु सेमाने बोध हुए भूली जाइछंती जे यह 1962 रो भारत नुहे, यह हेउछि आधुनिक एवं शक्तिशाली भारत। चीन पाकिस्तान रो ए महाकाश गुप्तचर नेटवर्क रो जवाब देबा पई भारत निजर परमाणु रणनीति को संपूर्ण भावे बदलै दैछि। भारत एबे विश्वर से 5टी बड़ परमाणु महाशक्ति बा P5 अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस भली निजर परमाणु बोमा और मिसाइल गुड़ी को सर्वदा प्रस्तुत बा हाई अलर्ट मूड रे रखिबा आरंभ करि दैछि।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ନୀତି ଥିଲା ଯେ ଆମର ପରମାଣୁ ୱାରହେଡ୍ ବା ବୋମା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ମିସାଇଲ୍ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାମରିକ ଭାଷାରେ ଡିମିଟେଡ୍ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ କାନିଷ୍ଟେରାଇଜ୍ଡ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଅଗ୍ନି-5 ଭଳି ସୁପରସୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଟିଂ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଉପରକୁ ଆଖି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ। ଚୀନର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ବେଜିଂ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦର ସେନା ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଛାତି ଥରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଭାରତର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଶନରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଯାହା ମହାକାଶ ଭିତ୍ତିକ ଗୁପ୍ତଚର କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାକାଶ ଯୁଦ୍ଧ ବା ISR କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ଭାରତ ଏବେ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେଥିବ, ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମିସାଇଲ୍ ମାରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଯଦି କଦାପି ଚୀନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତଚର ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ମହାକାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ସଙ୍କଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମେଗା ମହାକାଶ ମେଣ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପରମାଣୁ ରଣନୀତିରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ମେଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମହାକାଶ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଉପରେ ଭାରତ ନିଜର ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିବା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ତାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।